पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 स्थित गादुआ मोड़ इलाके में एक भाजपा समर्थक के निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय किसान हलदार के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात कुछ लोगों ने फोन पर किसान को घर से बाहर बुलाया था। इसके बाद घर से करीब 500 मीटर दूर महेशपुर बागानपाड़ा इलाके से उसका खून से लथपथ शव बरामद किया गया। घटना में किसान के 2 अन्य दोस्त भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। परिजनों ने पड़ोसी गुलाम हलदर, उनके बेटे सुमन हलदर समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर अब भी हत्या में इस्तेमाल किए गए बड़े हाशिए पड़े हुए हैं, जिस पर खून के निशान मौजूद है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। বলছিলাম যে কি হয়েছিল আমি স্পটে দেখিনি, তবে আমি খাওয়া দাওয়া করে বাড়িতে ঘুমিয়েছিলাম। 10:30টার দিকে আমি শুনতে পেলাম চেঁচামেচি হচ্ছিল, বাইরে বেরালাম যে এরকম কিষানকে মেরেছে। তখন আমি দাদা হই, আমি হাসপাতালে গেলাম। সরাসরি আমাদের একটা বোন জামাই আছে, বাবু নাম, ওকে নিয়ে আমি ওটিতে ঢুকলাম। কি হয়েছিল, কালকে কেন ডাকা হয়েছিল ফোনটা? সেটা বলতে পারবো না। যখন আমাদের বাড়িতে খবর আসলো যেরকম একজন পড়ে আছে, তোমার ভাই হবে, তখন আমরা সব বাড়ির লোক গেলাম। তখন দেখছি বাড়ির সামনে, ওর বাড়ির সামনেই পড়ে আছে। তখন আমি হসপিটাল নিয়ে গেলাম, বাড়ির লোক আরও সবাই ছিল। আর ওর বাবার নাম হচ্ছে গোলাম হালদার, বড় ছেলের নাম হচ্ছে শিবেন হালদার, আর মেজোটা হচ্ছে সুমন হালদার, আর ছোটটা হচ্ছে ভয় হালদার। এদের সাথে কিষানের সম্পর্ক? যাই ওখানে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাই। আমাদের এখান থেকে তাও 15-20 মিনিটের রাস্তা। আমরা ওখানে দৌড়ে যাই। দৌড়ে গিয়ে ওখানে আমরা রাস্তাতে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করি। রাস্তাতে কিন্তু আমরা অনেক লোকজন দেখতে পাই, কিন্তু কেউ বলতে চায় না। আমরা বলছি এখানে কিষানের বলে কি হয়েছে, কোথায় আছে, বলছে বলতে পারছি না। কিন্তু রাস্তাতে ছেলে পেলেও ছিল, কেউ কিছু বলে না। তো আমরা আরো কিছুটা দূর হেঁটে যাওয়ার পরে দেখছি একটা অন্ধকার গলির মধ্যে, চারিপাশে বাড়ি, কিন্তু অন্ধকার একটা গলির মধ্যে দেখছি কিষান পড়ে আছে। পড়ে থাকাতে আমরা তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গিয়ে ওকে ডাকতেই দেখছি যে ওই সেরকম ভাবে সাড়া দিচ্ছে না, একটু মানে গোংড়াচ্ছে। দিয়ে পাশে দেখি ওই শুয়ে আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।